No. Okay, 10 riders, pure beginners, third set. Okay, moto circuit diri sa poblasyon Purok Ono, Mlang, North Cotabato. So, this is it mga kamix. So, shoutout sa mga kauban rin, no? Si Wins TV, Boy Mangga Motovlog, si Tara Lagdabay, Uwing Campo Vlog. So, si Tonex Motovlog, adre. So, shoutout kay Family Peñano dari sa ilang area. Okay, arena. Enemy spotted. Suara. Perting dagan na mga kamix. Dagan kayo mga kamix. Okay, Ivan Timbang naguna. Ivan Timbang. Halat ara. Ang nauna si Mr. Timbang. Pagasundan. Wala. Suara. Abog Rayagi. 10 riders. Arena, ulo pa na. Suara. Uy. Wow. Kombate. Para abog Rayato ni mga kamik. Aray, kahabol na may isa. Aray, kahabol na si Mr. Isa. Para bagbaganay. Abog Rayato ni. Timbang. Bagbaganay sa tong first spot, no? Timbang. Timbang yapon ang nauna. Arena, suara. Suara. Okay, Underbone na lang. Underbone versus KLX. Pramatipas. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hoy! No. Gini ako ba? What? Kuy ko. Yang number 30 si Toto. Okay, nasit lang si Toto. Timplang. Okay ra, Dol. Kaway-kaway. Okay ra, Dol. Arena. Lo. Mana, Dol? Suara. Hoy! Okay. Kumbate katulo. Sunod. Si Rene Katapang. Suara. Grabe, mga power kayo. Pramatipas. Ari si number 44. Si Rene Katapang. Right. Suara, bagbaganay. Okay, second spot na, Timbang. Nagalagas kapon si Mr. Katulo si Kumbate. Sa Pramatipas. Up! Oy! Ra! Ayaw aray ito. Kuyawa. Oy! Ato. Naunsa. Suara ba? Kapal. Si Mr. Sasparas. Kuyawa, oy. Padaplay niyo kasi number 31. Okay. Ay! Okay, first spot. Okay, second spot, Timbang. Si Mr. Kumbate. Timbang, ikatatlo. Exclusive. Suara, Bograyagi, mga kabik. Umahabol. Kumbate. Ara. Suara. Okay. Okay, wait lang. Okay. First spot. Uy, ara. Okay, second spot si Timbang.